बाइकुरा थानानि ओसि विष्णुचन्द्र दास तंमा जराबो मुसुक याक्तुन ख्लाइमुंग्रक तैबो आकारजाक बबो याक्तुन ख्लाइमुंगो गोरोंजाक हनै ककसिल जामुं गासै फाइमानि पुइजा कक्तमा मानै विष्णुचन्द्र दासनि लगियो बाग्रानि लेनदेननि बिसिंतै मुसुक याक्तुन ख्लायु हनै तपन दत्तनि मुं गासै फाइमानि ताबो नि जराबो विष्णुचन्द्र दास बाइकुरा थानानि ट्रान्सफार खालायजाखा सांग्रंसल हर हुइजा कक्तमा मानै बाइकुरा थानानि सेकेन्ड अफिसार बिरजित दासनि तैफां बाय TR03E 1600 नाम्बारनि बोलेरो मालखौ तै TR08A 1612 नाम्बारनि तैखंसा बोलेरो मालखंग रतगुइ 16 हाय मुसुक मानिखा बाइकुरा थानानि पुलिस सावैमानखा हुइजा कक्तमा मानलायमानि मुसुक रत्न लावगां आमचैनि सपन दत्त बांलादेशआव याक्तुन ख्लायना बागै तुबै फाइमानि हनै सपन दत्त सालब्रुम बाइकुरा थानानि बिसिं खबजाक आमचाय तै पुआंबारि आमचाय तै ख्लायै मुसुक याक्तुन ख्लायो हनै साइमानमानि कक्तमा आबुनि बागै तपन त्रिपुरा तै तपु मुंगै खरगनैनो सामं रिजाक अ खरगनै मुसुक रत्न बांलादेश तंनाय मिनार मिया तै रामगढ़नि बिल्टु मिया मुंगै बरकनि यागो याफ्रै रोजागो हनै कक सिलचामुं अतन पुलिस रक मुसुक याक्तुन ख्लायमुं कासुनानि बागै खलाबो अंखरखा तै मालखंगो गोबांमा मुसुक मानलायखा सावैमानखा मालखं खुंनै कासुमानि यागुल आ मालखंगोनो 17 एबा माग चीजनि मुसुक मानै लायखा बाइकुरा थानानि पुलिस सावैबानका अ मुसुक रकन बांलादेशआव याक्तुन ख्लायना बागै तुबै फाइजाकमानि हनै फियाबा पुलिसनो किसा मिसा रां रिबुइ योगना नायखा पुलिसनखा सामं सित्रा कासुनाय सामं सित्रा ख्लायनै रकनो रमनाय फियाबा आ जरासे पुलिसनो रां बाय पायना नायमानि ककसिल जामुंनि कक्तमा গত এডিবু স্যারের সহায়তায় আমরা বাইকুরা থানা দুইটা বুলেরো গাড়ি আমরা আটক করি যেগুলা ক্রুয়েলিটি টু অ্যানিমাল অ্যাক্ট ভায়োলেশনে আমরা দুইটা গাড়ি থেকে মোট 17টি গরু আমরা এবং গাড়িরও সিজ করি এবং এগুলো এখন তো এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার হয় বাইকুরা থানাতে 325 BNS এবং দ্য ক্রুয়েলিটি টু অ্যানিমাল অ্যাক্ট সেকশনে এবং MB অ্যাক্টের 11 সেকশনে কেস রেজিস্টার হয় এটা এখন আন্ডার ইনভেস্টিগেশন এটা আমরা একটা কেস নিয়েছি এবং এটা আমরা তদন্ত করছি যদি এরকম হয় তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব এই বিষয়ে যদি এরকম কারোর নাম আমাদের কাছে আসে তদন্তে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই গ্রহণ করব মালিক এখনও এস্টাবলিশ হয়নি আমরা কোর্টে আজকে ফরওয়ার্ড করব সিজার লিস্ট সেই অনুযায়ী কোর্ট মাননীয় আদালত যা আদেশ দেব সেটাই আমরা গ্রহণ করব